Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bersyukur dapat berjumpa kembali bersama kawan-kawan ummahat angkatan yang ke-6 di pembelajaran kitab Al-Hiwar dari kitab Al-Arabiyyatu lin Nasy'iin tahapan yang kedua. Minggu lalu atau minggu lepas materi kita ini Al-Hiwayatu, hobi. Ini materi kita minggu lalu. Percakapan antara Al-Mudarrisa, guru dan muridnya yang bernama Maryam. Adapun hari ini materinya masih berkaitan tentang hobi, yaitu judulnya Hiwayatu Umara, hobinya Umar. Asalkan mungkin awalan. Fadhali Om. Nah, Ustaz, Hiwayatun Umar, Hobi Umar. hobi Umar. Pertama, kosakatanya Al-Murasalatu. Al-Murasalatu. Artinya berkirim surat Naam, atau surat berkirim. menyurat. Berkirim surat, surat menyurat. Murasalah. Kalau risalah, risalah Surat. surat, risalah surat, murasalah berkirim atau surat Berkirim. menyurat. Naam. Kemudian Auqatul farogi. auqat jamak dari waktu. Waktu al-faragh kosong, waktu luang. Waktu. Waktu luang, masa yang luang. Auqatul faragh. Ya'khudhu. Ya'khudhu fi'il ya. Fi'il apa Om? Fi'il mudhari. Mudhari dari fi'il madinya 3 huruf. Akhadha. Akhadha. Ya. Khudhu. Ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu. Asalkan dia masuk bab keberapa tuh? Akhadha. Akhadha. Fa'ala yaf'ulu. Berapa dia? Wala yakun. Bab 1. Al-babul. Nah, al-babul awal. Bab 1. Awal. Seperti akala. Mudraknya Ya'kul. ya'kulu. Akala ya'kulu. Akhadha ya'khudhu. Amara. Amaro. Amaro. Ya'muru. Ya'muru. Amara ya'muru. Akala ya'kulu. Ya'kul. Akhadha Ya'khudhu. khudhu. Bab pertama kan? Naam. Artinya menerima, mendapatkan, mengambil, menerima, dapatkan atau mengambil. Kemudian Yashtari. yashtari fi'il mudhari juga, artinya Membawakan. membeli. Membeli. Yashtari, membeli. Kalau ana ashtari, cuman di 5 huruf aslinya. Yashtari apa? Membeli. Yamliku. Ini pun fi'il mudhari. Yamliku. Dari 3 hurufnya apa? Malaka. Malaka yamliku. Bab keberapa ini? Minal babusani. Bab tsani.
Fa'ala yakunu. Malaka yamliku. Artinya memiliki, 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 mempunyai. Kemudian berikutnya Al-utlatu. al-utla isim dia. Al-utlatu. Al-utla cuti, liburan. Al-utla liburan atau cuti. Liburan. Ditambah sifatnya al-utlatu Al-utlatul qadimatu. Liburan yang Liburan akan datang. datang berikutnya gitu, yang akan datang. Yom al-utlah. Yahsulu Yahsulu. dari madinya 3 huruf. Hasola. Hasala gitu. Yahsulu mendapatkan, meraih, meraih. Jairatur rosmi. Zair, jaiz, Jaizatur rosmi. jaizah hadiah, jaizah penghargaan piagam. Oh, nah. Jaizah. Hadiah apa tuh? Rasmi? Rasmi apa? Tulis. Melukis. Oh, melukis. Melukis. Jaizatul rasmi, hadiah menggambar Dia atau melukis. Dia polanya idhofah. Jaizatul mudhaf, Ar-rosmi mudhofun ini. mudhaf ini. Saya zuru sodiqotu. Tadi Saya zuru Sadi sodiqohu. Sadiqahu. Dia akan mengunjungi, menziarahi Temannya. temannya. Saya zuru sadiqahu. Menziarahi. Baca ulang tanpa diartikan ya. Saya zuru sodiqohu. Hiwayatun umaroh. Al-murasalatu. Awqatul farogi. Ya'khudhu. Yashtari. Yamliku. Al-utlatu. Al-utlatul qadimatu. Yahsulu. Jaizatur rosmi. Saya zuru sodiqohu. Kita baca ya. Kisah tentang hobi dari Umar. hobinya Umar. Fadli Hiwayatu Umaro katsiratun. Hobi Umar sangat banyak. Betul. Mislul qiraati wal rasmi wal mursalati. Wal Seperti murassalah. Seperti qiraah
membaca ya, membaca, melukis, dan berkirim surat. Surat menyurat. Yaqra'u Umaru Yaqra'u Umaru fi awqatil farogi. Umar membaca di No. Tadi apa tuh? Auqatil faragh, waktu waktu luang, di waktu luang ya, luang. di waktu Hmm. luang. Ulangi, yaqra'u. Yaqra'u Umaru fi awqatil farogi. Umar membaca di waktu luang. Hmm. Al-kutuba wal majallati wa huwa ya'khudhu minal walidihi riyalan. Sampai sampai majalah dulu berhenti. Oh, nah. Dari Al-kutuba wal dari yaqra'u. majallati. Oh, Yaqra'u ya. ulang. Yaqra'u Umaru fi awqatil farogil kutuba wal majallati. Umar Coba. membaca di waktu luang beberapa buku dan beberapa majalah. Sahih. Wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumin. Hmm. Dan dia ya'khudhu Menerima menerima dari ayahnya beberapa rial, satu 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 rial satu setiap hari. hmm, satu rial setiap Satu rial hari. setiap hari. Wayashtari wayashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Dan dia membeli satu buku yang baru setiap pekan. Bagus. Wa huwal ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Dan dia sekarang memiliki perpustakaan besar di rumah. Betul. Wa fi ayyamil utlati yarsumu umarun nasa wal hayawanati wal ashjari Wal 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 hayawanatu ulangi dari yarsumu. yarsumu umarun nasa wal Oh, hayawan. nasa tuh, lihat. An-nasa itu maf'ul bih itu kan? Nam, Setelahnya ma'tuf, mansub juga. nam. Yarsumu umarun nasa wal hayawanata wal ashjaro. Enggak. Kalau Oh, al-hayawanat dia jamak muannas salim, oh, nam. mansubnya dengan Kasroh. kasrah sebab dia jamak muannas salim. Yarsumu umarun nasa wal hayawanati wal ashjaro. Ah, Eh, dalam satu hari, fi ayyamil utlah pada hari pada hari pada hari libur ya, hari libur cuti. pada hari libur yarsumu umarun. Umar yarsumu. Umar Umar melukis Hmm. manusia dan beberapa hewan dan Asjar, asjar, pohon, pokok. oh iya, dan beberapa pohon. Betul. Wa huwa yahsulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati. Dan Dan dia dia selalu yahsulu, gitu, iman selalu tuh dan dia selalu mendapatkan
hadiah. mendapatkan piagam melukis di sekolah. Nah, Wa asdiqa'u Umaro katsiruna. Dan teman-teman Umar sangat banyak. betul. Yaktubu lahumur rosailu. Yaktubu artinya Dia menulis tulis, mutaaddi, butuh kepada objek. rosaila. Asailah. Yaktubu lahumur rosaila. Dia Hmm, menulis untuk mereka beberapa surat ya, betul, kepada teman-temannya. kepada teman-temannya beberapa surat. Wahum yaktubuna lahu aidon. Dan Dan mereka mereka menulis untuknya juga. nah, teman-temannya Umar juga menulis surat Menulis. untuk Umar. Nah, fil uthlatil qadimati sayazuru Umaru sodiqohu Ismaila fi Kotori. Nah, kotor nama tempat ya. Mamnu Kota, min as-sarf fi kota, fi qatara. kotor, kotor. Nah, Qatara. kotoro Majrurnya dengan dengan mansub fathah. bukan dengan fathah, majrur dengan fathah. Dengan Li'annahu fathah. mamnu Minas sorf. min as-sarf. Fil utlatil qadimah Dan di pada pada liburan akan datang, Umar saya akan Umar akan mengunjungi temannya, yang mengunjungi bernama temannya Ismail ya, yaitu Ismail yaitu Ismail di Qatar. di Qatar. Naam. Jadi Umar sendiri berada di Madinah di sini, Oh, nah, di Saudi. Misal Insya Allah. muasaka baca ulang tanpa diartikan ya. Bentar, Nah, ini judulnya. Riwayatu Riwayatu Umar. naam. Riwayatu Umar kathiratun. Mithlul qiraati wal rasmi wal mursalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil faragil kutuba wal majallati. Wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumin. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Wa fi ayyamil utlati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati wal ashjaro. Wa huwa yahsulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati. Wa asdiqa'u Umaro katsiruna yaktubu lahum yaktubul lahumur rasaila wa hum yaktubuna lahu aidan. Fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sadiqahu Ismaila fi Qatar. Soal muasaka iqra'i wa ajibi, baca dan jawab. Riwayatu Umaru katsiratun. Bagus. Hobi Umar banyak. Sangat banyak. Sekarang Banyak. muasaka itu. Apa Ustaz? Siti Radiyah mungkin Ya Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim. boleh. Hiwayatu Umaru, hobi Umar. Hiwayatu Umaru. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hiwayatu Umar. Umar. Hiwayatu Umar
kathiratun. Okay. Mithlu qiraati warra warasmi wal wal murasalati. Nah, Okay. Yaqra'u Umaru fi awqatil faraghi al-kutuba wal sorry, al-kutuba wa wa wal majalati wa huwa sekali. yakhudhu min Bagus. walidihi riyalan kula yaumin wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in wa huwal ana yamliku katabatan kabiratan fil baiti. Nah, Okay. Wa fi ayyamil utolati. Wa fi ayyamil utolati. Di yars apa nampak ya? Yarsumu umarun nasa wal haya wal hayawanati wal ashra wal ashjara wa jara wa huwa yahsulu ala jairatir rasmi jaizati. wa huwa yahsulu ala jaizati rasmi daiman fil madrasati wa asdiqa'u umara kathiruna yaktubu lahum ar-rasaila wa huwa yaktubuna lahu aidan. Fil utol fil utol fil utolatil qadimati sayazuru Umaru sadiqatu Ismaila fi Qatara. Okay. Nah, bagus. Tadinya soal iqra'i, baca dan jawab. Okay. Ya khudu Umaru apa ni riyalan ya khudu Umar riyalan min dapat min walidihi kulla setiap yaumin setiap hari. Bagus. Umar Umar mendapatkan menerima dari ayahnya 1 rial setiap hari. bagus. Boleh seterusnya ya. Ya boleh, alhamdulillah. Berikutnya cinta. Fadhali cinta ya. Ada cinta? Di sini. Ustaz. Fadhali cinta. Riwayat. Hiwayatu Umar. Hiwayatu Umar kasiratun mislul qiraati war rasmi wal mursalati.
يقرأ عمر في في أوقات الفراغ الكتب والمجلات وهو يأخذ من والده ريالا كل يوم ويشتري كتابا جديدا كل أسبوع وهو الآن يملك مكتبة كبيرة في البيت صحيح. وفي أيام العطلة يرسم عمر الناس وحيوانات والأشجار وهو يحصل على جائزة الرسم دائما في المدرسة وأصدقاء عمر كثيرون يكتب لهم رسائل وهم يكتبون له أيضا نعم. في العطلة القادمة سيزور عمر صديقه إسماعيل في قطر. Bagus. Soal الثالث اقرأي وأجيبي. Baca dan jawab. يملك عمر مكتبة Umaru. في البيت. Marfu. يملك عمر مكتبة في البيت. Nah, Umar memiliki sebuah Perpustakaan di rumah. yamliku fi'il يملك فعل مضارع marfu مرفوع بضمة. Umaru عمر فاعل marfu مرفوع بضمة. maktabatan مكتبة مفعول به mansub بالفتحة. fil bait jar wa جر ومجرور. majrur. Kalau tadi riwayat Umara dimansub di fathah bukan dimansub ya. Fathah sebagai mudhafun مضاف إليه. ilai majrur bil fathah. Majrurnya dengan fathah li'annahu mamnu' mina من الصرف. sharaf. Syukran. Cinta. Muraja tafadhali Om. Nah, Ustaz. Hiwayatu Umara. Hiwayatu Umara kathiratun. Mithlul qiraati warrasmi wal murasalati. Yaqra'u Umara fi awqatil faraghi. Al-kutuba wal majallati wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yawmin. ويشتري كتابا جديدا كل أسبوع وهو الآن يملك مكتبة كبيرة في البيت وفي الأيام العطلة يرسم عمر الناس والحيوانات والأشجار وهو يحصل على جائزة الرسم دائما في المدرسة وأصدقاء عمر كثيرون يكتب لهم الرسائل وهم يكتبون له أيضا في العطلة القادمة سيزور عمر صديقه إسماعيل في قطر. Nah, bagus. Muraja soal rabi. Iqra'i. عمر يحصل على جائزة Umara. Ustaz? Umaru marfu tadi ya. Nah, Umaru yahsulu ala jaizati terus itu apa tadi? Umar memperoleh piagam hadiah Ros, Rosmi.
Rasmi. Rasmi fil madrasati. Jaizati rasmi. Fil fil madrasati. Nah, syukran. Murajas bagus. Afwan Ustaz. Ummu Aizah. Tafadhali Om. Hiwayatu Umara. Hiwayatu Umara. Hiwayatu Umara kasiratun. Mislul qiraati wa rasmi wal mursalati. Yaqra'u Umar Wal murad. wal mursalati. Yaqra'u Nah, Umaru fi awqatil faraghi. Al-kutuba wal majallati wa huwa yakhuzu min walidihi riyalan kulla yawmin nah. wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in wa huwa Betul. al-an wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti wa fi ayyami qatalati yarasumu umarun nasa wal hayawanati wal asjara وهو يحصل على جائزات الرسم دائما في المدرسة وأصدقاء عمر كثيرون يكتب لهم الرسائل وهم يكتبون له أيضا في العطلة القادمة سيزور عمر صديقه إسماعيل في قطر. Nah, soal Al-Khamis. يكتب عمر Fa'il 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 marfu. marfu. Yaktubu Umarur rasa ila asdiqaihi. Betul. Umar Umar menulis. menulis beberapa surat kepada teman-temannya. Yaktubu fi'lun Fi'lun mudhari' marfu. marfu bidammah. Umaru sebagai Sebagai fa'il marfu bidammah. Ar-rasailah. Rasa ilah sebagai ma'ruf bih mansub bil fathah. Nah, ila harfu jar. Harfu jar wa majrur. Liqa'i isim. Isim Isim majrur. isim majrur. Majrur. Wa huwa mudaf. Oh, wa mudaf majrur. I dhamir. I domir mutasil wa mudaf ilaih. Mudaf ilaih. Syukran. Mu'aizah bagus. Ustaz. Muyurika. Fadli Om. Hiwayatu Umaro. Nah. Hiwayatu Umaro kathiratun. Mislul qiraati wal rasmi wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil faraghi al-kutuba wal majallati wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumin wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti wa fi ayyamil utlati yaqsumu Umarun nasa wal hayawanati wal ashjara wa huwa yahsulu ala jaizati rasmi daiman fil madrasati wa asdiqa'u Umar kathiruna yaktubu lahumur rasaila wa hum yaktubuna lahu aidan bil utlatil qadimati sayazuru Umaru sadiqahu Ismaila fi Qatara. Nah, soal Ajib. Ma hiwayatu Umar. Hiwayatu Umara al-qiraati wal rasmi wal murasalati. Nah. Bagus. Hiwayatu Umar al-qiraatu
Membaca, Ar-rasmu wal membaca, murad. melukis dan berkirim surat. Nah, kasiratun. Hiwayatuhu kasiratun. Oh, nah. Mithl qira'ah warasmi wal murasalati. Syukran. Afwan, Dari Ustaz. Bu Fatimah. Fadli Bismillah. Riwayatu Umaro. Nah, Riwayatu Umaro kasirotun. Mislu al-qiraati warrosmi wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil farogi al-kutuba wal majallati. Wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumin. Wa yashtari kitaban jadidan kulli usbu'in. Wa huwal ana Pula di kula. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa huwal ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Betul. Wa fi ayyamil utlati yarsumu umarun nasa wal hayawanati wal asjaro. Ya. Wa huwa yahsulu ala jaizatir rosmi daiman fil madrasati. Sahih. Wa asdiqa'u umaro kathiruna. Yaktubu lahumur rosaila wahum yaktubuna lahu aidon. Fil utlatil qatimati saya zuru Umaru sodiqahu Ismaila fi qotoro. Bagus, Bu Fatimah. Soal الثاني baca dan jawab. Mata yaqra'u Umaro kutubu wal majalata. Ini bacanya yang tepat, baca. Mata yaqra'u Umarol kutuba wal majalati. Ulangi sekali lagi. Mata yaqra'u Umaro. Jangan. Kenapa di ro Umaru. Umaru fa'il. Mata yaqra'u Umarul kutuba wal majallati. Nah, jawabannya apa? Majallata yaqra'u Umaro fil awqatil Jangan Umara. huwa Fa'il Umaru. marfu. Yaqra'u Umaru fi awqatil farogi. Bagus gitu. Ya kalau Umaru gitu. Fi awqatil faragh. Syukran, Fatimah. Afwan, Ustaz. Berikutnya ada Ummu Kardina Hadirah. Hadirah. Dari Iya. Riwayat yang angkat riwayatu Umar. Bagus. Riwayatu Umar kasiratun. Mislul qiraati warrasmi wal murasalati. Nah, betul. Yaqra'u Umaru fi awqatil waraghi al-kutuba wal majallati wa huwa yakhuzu min walidihi riyalan kulla yaumin wa yashtari
kitaban jadidan kulla usbu'in wa huwal ana yamliku makana makan Maktabatan. maktabatan kasiratan fil baiti. Abi. Maktabatan. Maktabatan kabiratan fil baiti. Wa Betul. fi ayyamil utlati yasumu umarun nasa wal hayawanati wal asjari wa huwa Wal ashjar. wal wal asjari kita kan. Dia ma'tuf dari Anas. Tuh, Anas. Ya kan? Oh iya, jadi tiga-tiganya ya. An-nasa hayawanati wal asjar. Bagus. Wa huwa yahkulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati wa asdiqa'u umaro kasiruna yaktubu lahumur rosaila wa hum yaktubuna lahu aidan fil utlatil qadimati sayazuru umaru sadiqahu ismaila fi Qatara. Soal Rabi. Kam. Macam. Ya, mana? Kam rialan ya'huzu min walidihi kulla yaumin. Ya'khudhu min walidihi. Ya'huzu min walidihi. Apa tadi ya? Berapa rial? Berapa rial yang dia dapatkan setiap hari dari ayahnya? Oh ya. Ya'khudhu. Ya'huzu walidihi. Satu rial saja. Rialan. Rialan. Ya'khudhu rialan wahidan. Boleh tambahin tuh. Ya'huzu rialan wahidan kulla yaumin. Kalau 3 rial, ya'khudhu salasa rial. mu'annas. Ria kan muzakkar. Berarti angkanya mu'annas. Ya'khudhu salasata rialan. Jamakkan dia. Riyalatin. Kulla yaumin. 10 Asyarah. Asyarata. Asyarata rialin. Dijamakkan. Rialatin. Dijamakkan 3 sampai 10. Riyalatin. Kalau 5, ya'khudhu khamsata rialatin. 6. Sittata rialatin. Bagus Mukardina. Santi Om. Sidqi. Riwayatu Umar. Sandai. Riwayatu Umar kasirotun. Mislul qiraati wa rasmi wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil faraghi al-kutuba wal majallati. Wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumin. Wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti. Wa fi ayyamil utlati yarsumu Umaru an-nasa wal hayawanati wal ashjara. Wa huwa yahsulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati. Wa asdiqa'u Umara kasiruna yaktubu lahumur rosaila. Wa hum yaktubuna lahu aidan. Fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sadiqahu
Ismaila fi Qatara. Bagus. Musidiki. Soal rabi. Baca dan jawab, Mala yastari kulla usbu'in. Yastari kitaban jadidan kulla usbu'in. Ahsanti, Masya Allah. Ran, Musidiki. Apa Ustaz? Muranti ada. Muranti hadirah. Siapa lagi yang belum? Tidak Ustaz, Fadli, dibimbing ya Ustaz baru gabung. Fadli. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Hiwayatu Umar. Hobi Umar. Hiwayatu Umaru kathiratun mislul qiraati warasmi wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil faraghil kutuba wal majalati wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yaumi wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in wa huwa al-ana yamliku maktabatan kabiratan fil baiti wa fi ayyamil mutlati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati wal asjari. Benar Ustaz? Asjara. Ya, asjara. Wa huwa yahsulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati wa addiqa'u Umara kashiruna ya'tubu lahum rasa apa Ustaz? Ila. Yaktubu lahu rasaila wa hum yaktubna lahu aidon. Bagus. Fil latil qadimah saya zuru. Betul Ustaz? Saya zuru. Umaru sadiqatu. Saya zuru Umaru sadiqatu Ismaila. Sadiqahu Ismaila fi Qatara. Qatara. Coba jawab ya. Nomor ini nih. Satu. Fadli. Pilihan ganda. Umar kasiratu. Nah, yang mana tepat? Pilihan gandanya majalah, daraja, apa hiwayah? Majalah tuh. Majalahnya Umar banyak. Kalau yang sesuai teks tadi? Apa Ustaz? Majalah. Nah, itu dia. Hiwayatu. Betul, hiwayatu Umar.
Riwayatu Umaro kasirotun. Hobinya Umar Banyak. banyak. Darajat apa? Daroj- Darajah. Sepeda. Sepeda. Nah, sepedanya Umar banyak. Banyak. Alhamdulillah. Syukran. Nanti bagus. Baru pulang dari pasar. Enggak Ustadz, baru habis jemurin dari kemarin belum dijemur. Oh, Masya Allah. Hujan terus, sana Jogja hujan. Gerimis Ustadz, cuman banyak kesibukan. Nah, tadi malam bikin kue. Oh, bukan kue Ustadz, cuman lauk, tahu bacem sama ayam. Allah. Semoga diberkahi usahanya. Amin. Amin Nanti. Ustadz, syukron. Ummu Hasan afwan. Ummu Hasan ada? Ada Ustaz. Fadhali Om. Nah, Ustaz. Riwayatu Umara. Riwayatu Umara kathiratun. Mislul qiraati wal rasmi wal mursalati. Wal murasalati. Yaqra'u Umaru fi awqatil faraghil kutuba wal majallati wa huwa ya'khudhu min walidihi riyalan kulla yawmin wa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in wa huwa al-an yamliku maktabatan kabiratan fil baiti wa fi ayyamil uslati yarsumu Umarun nasa wal hayawanati wal asjara wa huwa yahsulu ala jaizatir rasmi daiman fil madrasati wa asdiqa'u Umara kathirun yaktubu lahum rasaila wa hum yaktubuna lahu aidan fil utlatil qadimati sayazuru Umaru sadiquhu Ismaila fi Qatara. Sadiqahu Ismaila fi Qatara. Nah, gitu. Soal khamis. Iqra'i. Mada yamliku Umaru al-maktabatu. Maktabatan. Maktabatan. Fil bait. Fil bait. Nah, fil bait. Lagi di luar. Muhasanah. Nah, Ustaz, di kantor tapi lagi habis olahraga. Nah, Ustaz. Ikran, Muhasanah. Ustaz. Kita latihan murajasah istabdil. Istabdil kama fil mithalaini. Gantilah seperti pada dua contoh berikut ini. Fadli. Umaru yashtari kitaban jadidan kulla yaumin. Umar membeli buku baru setiap pekan. Ini jumlahnya Jumlah apa ini? Jumlah ismiyah. Ismiyah Umaru sebagai mubtada. Marfu'un bidhammah. Yashtari. Yashtari. Khabar ya? Khabar tapi berbentuk apa dia? Berbentuk apa namanya? Khabarnya Jumlah. Yashtari. Apa dia? Yashtari fi'il mudhari. Marfu. Bidhammah. Marfu bidhammah. Dhammahnya zahirah apa muqaddarah? Muqaddarah. Dhammahnya enggak nampak. Nah. Wa fa'iluhu dhamir Dhamir mustaqir.
Takdiruhu. Takdiruhu huwa Huwa kembali ke Umar. Umar. Iya. Kitaban. Kitaban eh maf'ulun Membeli. bih Ulun bihi wa huwa man'ud. wa huwa man'ud jadi dan ma'at. Artinya kula keterangan apa tuh? Kula sebenarnya keterangan zaman ya Ustaz. Zaman wa huwa mudhaf. Mudhaf ilaih. Bu'in. Itu yang mudhaf ilaihnya. Kulanya mudhaf, usbu'in mudhaf ilaih. Ini jumlah ismiyah. Umar mubtada. Wa yashtari fil mudhari. Fi Mudhari mahalli raf'i. di mahalli raf'in khabarun Khabarun lil mubtada. lil mubtada. Khabar. Ya. Kit Sekarang contohnya diganti kitab dengan haqibah. Haqibatan na'am. Umaru yashtari haqibatan jadidatan kulla usbu'in. Umar membeli tas baru setiap pekan. Sekarang setiap bulan syahr. Umaru yashtari haqibatan jadidatan kulla syahrin. Umar membeli tas baru setiap bulan. Nah, sekarang yang diganti itu kolam. Qalamun. Umaru yashtari qalaman jadidan kulla syahrin. Umar membeli pena baru setiap bulan. Yaum. Umaru yashtari qalaman jadidan kulla yaumin. Umar membeli pena baru setiap hari. Sa'ah. Jam tangan. Nah, Umaru Atau jamnya jam di tangan. kulla atau di Yaumnya tetap. nah. Umaru yashtari kulla sa'atan Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Kulla yaum. Kemudian sana. Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Umar membeli jam tangan baru setiap tahun ya Ustaz. Betul. Sayyarah. Umaru yashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Umar membeli mobil baru setiap tahun. Kitab. Umaru yashtari kitaban jadidatan kulla sanatin. Kitab muzakkar. Kitaban. Kitaban jadidan kulla sanatin. Umar membeli buku baru setiap tahun. Bu. Umaru yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Umar membeli buku baru setiap pekan. Yes, tanpa diartikan Om. Dari nomor 1 qalamun. Umaru yashtari qalaman jadidan kulla syahri. Yaum. Umaru yashtari qalaman jadidan kulla yaumin. Sa'ah jam tangan. Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana. Umaru yashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyarah. Umaru yashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Umaru yashtari kitaban jadidan kulla sanatin. Bu. Umaru yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Yashtari membeli. Ingat-ingat ya. Yashtari. Kalau ana ashtari. Ana ashtari. Ana ashtari. Sekarang Muyurika. Sekarang Muyurika. Jasa sekarang. Muyurika diganti ana. Ana ashtari. Umarnya Nah Ustaz.
Ana ashtari qalaman jadidan kulla syahrin. يوم Ana ashtari qalaman jadidan kulla yaumin. ساعة Ana ashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. سنة Ana ashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. سيارة Ana ashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitaban. كتاب Ana ashtari kitaban jadidan kulla sanatin. أسبوع Ana ashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. أشتري فعل Ashtari fi'il mudhari مرفوع بضمة marfu' bi dhammah. مقدر Oh, marfu' bi dhammah muqaddarah. nggak kelihatan dhammahnya, nggak seperti aktubu dhammahnya Ada nampak kan. 6 Ustaz. Ashtari dhammahnya nggak nampak. Wa fa'iluhu dhamir Wa fa'iluhu dhamir mustatir ya Ustaz ya. Takdiruhu ana. ana saya. Syukran. Afwan Ustaz. Istiradiyah nahnu ditukar dhamirnya Om. Nahnu bismillah. Nahnu nashtari qalaman jadidan kulla syahrin. Yaum. Sekarang Yaumin. Ana nahnu nahnu nashtari qalaman jadidan kulla yaumin. bagus. Sa'ah Saat nahnu nashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. bagus. Sana tahun. Nahnu nashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. sayyarah Maaf Ustaz. Sanat mana satu Ustaz? Mana? Saya roti, maaf ya. Nahnu nashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. kitab Nahnu nahnu nashtari kitaban jadidan kulla apa tadi atasnya kulla sanatin. Oke. Usbu oke. Nahnu nashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. bagus. Bisa kan? Bisa insyaallah. Ya. Ashtari fi'il mudhari marfu bidhamma tadi apa muqaddara.
Wa fa'ilu dhamir mustatirun takdiruhu huwa. Nahnu takdiruhu nahnu. Oh, bagus. Boleh kan? Ya. Syukran. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Ummu asalkah anta, kamu laki-laki. Tashtari. Anta tashtari. Anta tashtari qalaman jadidan kulla syahrin. Yom. Anta tashtari qalaman jadidan kulla yaumin. Sa'ah. Anta tashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana. Anta tashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyara. Anta tashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Anta tashtari kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'. Anta tashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Tashtari. Fi'il. Tashtari fi'il mudhari marfu bidommah muqaddarah wa fa'iluhu dhamir mustatirun taqdiruhu anta. Bagus, syukran. Apa, Muhasabah. Ustaz? Kita ada Nah, Ustaz. Cinta anti tashtarina gitu. Tashtarina Anti tashtarina. Anti tashtarina qalaman jadidan kulla syahrin. Yom. Anti tashtari Nah, gitu. Anti tashtarina qalaman yauman. Jadidan yauman. Kulla yauman. Kulla yaumin. Yaumin. Sa'ah. Anti. Anti tashtarina sa'atan jadidatan kulla yaumin. Bagus. Sana. Anti tashtarina sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyara. Anti tashtarina sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Bagus. Kitab. Anti tashtarina kitaban jadidan kulla sanatin. Bagus. Usbu'. Anti tashtarina kitaban jadidan kulla usbu'in. Tashtarina. Fi'il. Fi'il mudhari marfu'un Mudhari. bidammah. Marfu di sini. Marfu' bidammah muqaddar. Sebutin. Ada di akhir tuh. Bunyi fathah. Marfu bi subuti. Disebutin nun. Nun. Taktubina, takra'ina, tajlisina, tadhabina, ta'kulina, tagsilina, ta'lamina, tashtarina. Marfu bi subut. Disebutin nun. Dan kemudian ada ya. Ya sebelum nun tuh. Ya Ya mukhatab. mukhatabah dhamir Dhamir muttasil. Fi mahalli raf'in. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'ilun. Bagus. Sebagai fa'ilnya. Ya mukhatabah. Bisa kan? Dikit-dikit ya. Tuh cinta. Insyaallah Ustaz. Ikran. Tuh cinta bagus. Ummu Aizzah. Ummu Aizzah. Contohnya Maryam saja. Umar ganti Maryam. Maryamu pakai ta dia.
Iya maksudnya. Ma- Maryam. Maryamu tastari. Qalaman. Maryamu tastari qalaman jadidan fi fi Kulla. kulla yaumin. Maryam kan domir hiya kan? Dia perempuan kan? Pakai Ya. ta, Maryam. Sama dengan hiya pakai ta. Tastari. Yaum. Maryamu tastari qalaman jadidan fi yaumin. Kulla yaumin. Sa'ah. Sa'ah. Maryamu tastari sa'atan Maryamu tastari sa'atan kulla yaumin. Jadi ada naatnya. Sa'atan. Sa'atan jadidatan kulla yaumin. Kulla yaum. Kulla yaum setiap hari dia beli jam. Mungkin buat dijual lagi. Kan? Sana. Maryamu tastari sanatan Maryamu tastari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Bagus. Sayyarah. Maryamu tastari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Kitaban Maryamu tastari kitaban jadidan kulla sanatin. Kulla sanatin. Usbu'. Maryamu tastari kitaban jadidan kulla usbu'in. Bagus. Tashtari. Tashtari fi'il. Tashtari fi'il mudhari'. Marfu' bidom. Marfu' bidomah. Muqaddam. Takdiruhu hiya. Kalau diucapkan domanya berat. Tashtariyu. Tashtariyu berat kan? Tashtariyu. Enggak seperti tajlisu. Tajlisu domahnya nampak. Oh, ini tashtariyu berat kan? Ada ya. Berarti domahnya Muqaddarah tersembunyi. Wa fa'iluhu domir. Wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu hiya. Iya, kembali ke siapa? Ke Maryam. Maryam gitu, Syukran. Izzah. Ummu Fatimah. Saya lagi, Ana ashtari. Ana astari qalaman jadidan kulla syahrin. Yaum. Amin. Ana astari qalaman jadidan kulla syahrin. Kulla yaumin. Ana astari sa'atan jadidan kulla syahrin. Kulla yaumin. Kulla yaumin. Sana. Astari. Ana ashtari. Ana astari sa'atan jadidan. Jadidatan kulla syahrin. Kulla yaumin. Astagfirullah. Lupa terus. Kulla sanatin. Sayyara. Ana sayarotan. Ana astari sayarotan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Ana astari kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'.
Ana astari kitaban jadidan kulla usbu'in. كل أسبوع أشتري Astari fi'lun mudhari'un مرفوع marfu bi dhammah muqaddarah وفاعله fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu ana. bagus. Fatimah, syukran. Jazakallahu khairan, Ustaz. مصدقين هو مصدقي هو Huwa yashtari ضمير هو ويشتري betul. yashtari qalaman jadidan kulla syahrin. يوم Yashtari qalaman هو pakai jadidan هو يشتري huwa Cuma yashtari qalaman jadidan kulla yaumin. ساعة Huwa yashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. سنة Huwa yashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. سيارة Huwa yashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. كتاب Huwa yashtari kitaban jadidan kulla sanatin. أسبوع Huwa yashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. يشتري فعل Yashtari fi'il mudhari marfu'un bi dhammah muqaddarah wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. kembali. هو betul. Syukran. Mustaqim. Ustaz. Mukardina Adirah. Hadir. Hum ada waw apa tuh? Mau jamaah. Hum yashtaruna Yashtaruna qalaman jadidan kulla syahrin. yaum Hum hum yashtaruna qalaman jadidan kulla yaumin. sa'ah Hum yashtaruna sa'atan jadidatan kulla yaumin. sana Hum yashtaruna sa'atan jadidatan kulla sanatin. sayyarah Hum yashtaruna sayyaratan jadidatan kulla sanatin. kitab Hum yashtaruna kitaban jadidan kulla sanatin. Hum yashtaruna kitaban jadidan kulla usbu'in. yashtaruna fi'lun Yashtaruna fi'lun mudhari'un marfu'un bi subutin nun ada nun di belakang wawul jamaah waw jamaah dhamirun muttasilun bi mahli raf'in fa'ilun. syukran. Mukardina Afwan. muhasana ada Ustaz. muhasana Ustaz. anta saja, kamu laki-laki. Anta tashtari Anta tashtari qalaman jadidan Anta tashtari qalaman jadidan kulla kulla syahrin. Sekarang yaum Anta tashtari qalaman jadidan kulla yaumin. sa'ah Anta tashtari qalaman jadidan. sa'atan objeknya
Ustaz. Anta tashtari sa'atan jadidatan kulla yaumin. Sana. Sana anta tashtari sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyarah. Anta tashtari sayyaratan jadidatan kulla sanatin. Kitab. Anta tashtari kitaban jadidan kulla sanatin. Usbu'. Anta tashtari kitaban jadidan kulla usbu'in. Ashtari. Fi'il. Tashtari fi'lun mudhari'un Marfu'. marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun. Wa fa'iluhu. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Anta. Syukran. Anta. Asana. Seperti Muranti. ada yang soal. Berarti tashtari itu juga bukan bisa juga selain anta gitu. Bisa hiya. Ya, nah. Dan Tergantung hiya. konteksnya. Tergantung konteksnya. Konteksnya. Iya, tashtari. Tashtari. Nah, jika Allah akan saya. Umuranti mungkin. Sudah Ustaz. Saya Ana ashtari. Ana astari qalaman jadidan kulla syahrin. Bagus. Yaum. Ana astari qalaman jadidan kulla yaumin. bagus. Sa'ah. Ana ashtari sa'atan jadidan jadidatan. kulla yaumin. Bagus. Sana. Ana astari sanatan Sa'atan jadidatan kulla sanatin. Sayyarah. Ana astari Sayyarah. jadidatan kulla sanatin. Nyambung dengan sebelumnya. Kitab. Ana astari kitaban Bagus. jadidan kulla sanatin. Nah, gitu. Usbu'. Ana astari Kitaban jadidan kulla usbu'in. Ashtari apa dia? Astari fi'il mudhari' Marfu' bidammah muqaddarah wa fa'iluhu domir mustatirun takdiruhu ana, saya. Keren, Meranti bagus. Sudah semua ya? Dan yang terlewat sudah semua kan? Alhamdulillah. Sampai sini jumpa kita latihan 3 ini. Apalagi besok insya Allah Lugu jilid yang kita belajar angka lagi besok insya Allah ya, biar mungkin. Ya. Allahu akbar. Semuanya.
Ya Rabb, tambahkanlah kami semua ilmu yang bermanfaat. Amin. Subhanallahu Amin. wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Ustaz. Assalamualaikum.